Yun, good morning mga boss. Today is Sunday, Grotto Pet Market na mga boss. Tara, samahan nyo ako. Tignan natin mga bagong pets ngayon dito. Huwag nyo palang kalimutan mag-subscribe sa channel ko mga boss. And follow mo na rin yung Facebook page natin, Jake Adjusi. Tara. Good morning Kuya George. British babae. Ito, may dala rito si Kuya George na British Shorthair na babae. Yan, ganda. Magkano to Kuya George? 22 negotiable. Yan, 22 negotiable. Ilang months na? 6 months. 6 months na, yan, 22,000 British Shorthair. Yan, laki niya, no? Laki na, oh. Konti na lang. Yan, British Shorthair. British babae. Ito naman black. British lalaki. British na black. Yan, dito nga tayo. Yan, British na black, oh. Ang ganda ng mata. Magkano to, boss? 20k negotiable. 20k negotiable. Yan. Kuya George. Yan. Ito pa Persian. Ito naman Persian. Yan, ganda. Lalaki, 6k negotiable. 6k. Ilang months na to, Kuya George? Going 3 months. Going 3 months. Yan. Lalaki. Lalaki. Yan. 6k. Oh. Yan, mura na to. 6k o Persian. Kay Kuya George. Yan ang dala mo, Kuya George? Ito lang. Yan. Mako-contact nyo ako sa 0950-5531311. Ayan. May FB page din ako, Flora's Pet House. Ayun, yung FB ni Kuya George. Yan. Thank you, Kuya George, ha? Yan. Morning, boss. Ito, may dala si boss dito na, Scottish Fold to, boss. Oo. Yan, ang cute, oh. Magkano isa nito, boss? 90 na lang to. 90 na lang. Sagad na LP. Sobrang cute niya, no? Ano? Ito, babae. Ito, lalaki ba to, boss? Babae din. Babae din. Scottish Fold. Scottish Straight. Ito yung straight, ito yung fold. Ito yung Scottish Fold, ito yung straight. Oo. Magkano dito? 8k na lang yan sagad. 8k na lang. Babae. Babae. Yan, pareha silang babae. Ilang months na to, boss? Bali 2 months na yan. 2 months na. Yan. Kung gusto nyo, may lalaki din ako mga fold doon sa bahay. May Ayan, meron pang lalaki si Sir. Oo. Anong contact number mo? 0929-137-9809. Yun. Ano pangalan, Sir? Chris. Kaya si Sir Chris, kontakin nyo lang siya. Ang ganda ng Scottish Fold niya, tsaka Scottish Straight, oh. Pwede nyo rin ako i-add sa, sa Facebook, Chris Yun. M. Bungar. Ano yung FB mo, boss? Chris M. Bungar. K-R-I-S. Ayun. Thank you, Boss Chris, ha? Sige. Yan. Boss Rob. Ayan. Ito si Boss Rob. Yan. Tignan natin mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yan. Shoutout na rin sa mga subscribers sa followers. Yun. Mga bago dyan, pakisubscribe saka pa-follow na rin. Yun, si Boy Rob. Persian sa Bengal. Ito, ano to, boss? Exo Persian po yan. Exo Persian. Ang ganda. Ang laki na. Smooth gray po, smooth gray. Smoke gray. Ano? Male po yan, adult. Male. Ilang months na to, boss? 1 year na po ito. 1 year na. Pwede na pang stud, no? Saan na po yan? Yes, ano? Bait, ah. Bait, ah. Magkano to, boss? Bigyan ka na po ng 12k na lang po. 12k na lang. Yan. Negotiable po konti. Murang-mura na to, mga boss, oh. Pang i-stud na lang. Yan. Ito, ang ganda na ito, boss, ah. Bengal po yan. Solid, ah. Golden Rosette po yan. Golden Roses na Bengal. Yan, mga boss, oh. 10 months old. Quality na Bengal, oh. 10 months po lang po yan. Yan, oh. Lalaki ba to, boss? Wala, ito yan po. Yan. Napakalaki, napakahaba. Magkano yan, boss? Bibigay ko na po ng 35k na lang po. 35k. Yan, bait, ah. Bait po ito, malambing. Ano? Haba, oh. 35k. Bengal. Yan. Yan, oh. Haba, oh. 35k. Ilang months na to, boss? 10 months. 10 months na. Yan. 2 months na lang. Pwede na pang stud, no? Yan. Ang ganda ng balahibo niya, oh. Yan, oh. Pati yung mga itim-itim niya. Ang ganda, oh. Pati mata. 35k, mga boss. Negotiable pa yan, boss. Negotiable pa. Yan. Sa mga followers Boy Rob. sa subscriber, malaki yung discount natin. Yan. Sabihin nyo lang na nag-subscribe kayo. Followers kayo ni Eto. Idol Jake. Ito, pag binili mo to, kikita ka kagad dito kasi sa stud pa lang, no, boss? Na magkano stud nito, boss? Mga 10k po, depende po eh. Yan, 10k. 10k pababa po yung stud dyan. Yung stud nito, 10k, mga boss. Yan. Pababa, depende sa pag-usap. Gagawa na kagad ng pera yan. Ayan, ang lambing, oh. Yan. Ito, Bengal din to, boss? Bengal din po ito. Ito malaki na to. Ito, malaki na.
Ah, babae yan, boss? Lalaki po. Ah, lalaki. Proven na rin. Proven na po to. Yan. Magkano to, boss? Bibigay ko ganong same price na din po. Yun, 35K. Yan. Yan, ang ganda ng mata, oh. Yan. Pakabait po yan, malambing. Yun. Yan, 35K. Ah, sige, sige. Exotic yan. Ganda ng mata, ah. 20K na lang. 20K na lang. Exotic. Po yan. Exotic long hair. Exotic long hair po yan. Yan. Hindi ko pa nalinisan. Yun. Yan. 20K. 20K, kasama na yung bag. Kasama na bag. Ano gender nito, boss? Female. Female. Yan. Ilang months na? 3 months. 3 months na. Yan. Exotic long hair. 3 months na. Yan. Kay Boy Rob. Okay guys, paki-contact lang po sa number na 0995-5058-483. Yan. Facebook page po, Mr. Boy Rob po. Yun. Yan. PM nyo lang si Boy Rob sa contact number niya at sa FB niya. Thank you po. Yan. God bless po mga idol ha. Thank you, Boy Rob, ha. Thank you also Jake. Morning, Kuya Gilbert. Good morning Sir Jake. Kamusta ang buhay-buhay? Ay ito, okay lang. Boy pa rin. Ayan, tignan natin. Update tayo ngayon kay Kuya Gilbert. Okay, ito yung mga mahal na Yan. mahal ako. Natapos Ito, na kumain. basta Shih Tzu, mga boss. Yan, si Kuya Gilbert. Laging meron yan. Si Sabi. Si Sabi. 3 months and a half male. 3 months and a half. Yan. Si Arken. Si Yan. Arken po yung may ano rito. Yung may parang Sa brown. Brown. Magkano yan, boss? Lahat po yan, ano na lang, 5-5 na lang po lahat. 5.5 na lang. Ayan, oh. Murang-mura na kay Kuya Gilbert. 5.5 na lang, Shih Tzu. 5 na lang yung mga yan. Ito, malaki na. Oo. 5.5 din yan, Kuya Gilbert. Dalawa na vaccine yan. Dalawa na vaccine, oh. 5.5 na lang. Legit. Sale lang kay Kuya Gilbert. Yan. Ito, late ito. Princess type ba yan, boss? Opo, ito. Singo. Main din yan. Si Ingo. Yan, lalaki yan, mga boss. Princess type. Magkano yan, Kuya Gilbert? Ano lang to, 5-5 lang din. 5.5 na lang din. Yan, lalaki. Ito rin, si Sas. Ito, black and white naman. Panda color, si CJ. Panda color. Yan. Magkano to, Kuya Gilbert? 5-5 din. 5.5 lang din. Yan. Wala ka ng poodle, boss? May poodle tayo to si Emong. Ayun, Iwan may, ko lang doon. may toy poodle si Kuya Gilbert, mga boss, sa naghahanap. Mababa na lang yun. Inquire ko ako sa siguro bigay ko na lang na ano yun. 7. 7,000 na lang, oh. Una-una na lang kay poodle. Yan. Ayan. Kontakin nyo na lang si Kuya Gilbert sa number niya, yan. Thank you, Kuya Gilbert, ha. Mas maraming salamat sir. Thank you Yun. po. May free pet bag kayo pag kumuha kayo kay Kuya Gilbert, mga boss. Ito wala. Prepet pa. Yun. Thank you, Kuya Gilbert, ha. Opo, thank you. Morning, Boss Alvin. Kamusta ang buhay-buhay? Meron tayong mga bago ngayon, mga itim na leon. Ah, ito. Ang tataba, ah. Yan, ang tataba, oh. Lion type na, chow-chow. Yan. Magkano isa rito, boss? Mura lang, bigay ko na 6.5 isa. 6.5 na lang, oh. Tataba, oh. Yan. Ilang months na to, boss? Ilang months na to, boss? Going 3. Going 3 months. Yan. Etong chihuahua mo, boss? Eh, chihuahua natin na 8K yan, negotiable. Yan, 8K. Negotiable pa. Ito, Jack Russell, boss? Russell natin, Yan. Magkano isa rito? bigay ko na lang ng 3.5 yan. 3.5 na lang, oh. Jack Russell, oh. Murang-mura na kay Boss Alvin, oh. Nauna na lang dito, oh. Exotic bully natin. Ito, exotic bully. Oh, tingnan mo naman ang mukha, oh. Ayan, oh. 1 year and 7 months. Yan, oh. Pogi, ah. Yan. Okay na? Magkano ito, boss? Malaki, bigyan mo na lang ng 10 million. Ah, 5K na lang, oh. Murang-mura na, oh. Baksak presyo kay Boss Alvin, oh. Unahan na lang dito, oh. Ito, ano to, boss? Persian? Persian. Yan. Ganda, ah. Bigyan natin 3K. Ito, murang-mura na, oh. 3K na lang, oh. Unahan na lang. Babae pa. Ayan. DM nyo lang kagad si Boss Alvin, mga boss. 3K, murang-mura na to. Dito naman sa kitten, Persian din. Babae din. Yan, babae din. Bigyan na 2K. 2K na lang. Murang-mura na, oh. Yan. Ito, ano to, boss? Mini pitcher. Mini pincher. Yan. Ito, mini pincher, oh. 11 months, babae. Yun. Magkano to, boss? 2K na lang din. Ito, murang-mura na, oh. 2K na lang. Una-una na lang. Babae pa. Lahat ng mga Yan. tenta ko, mapapamura ka. Ayan, mga boss. Sale na sale kay Boss Alvin, mga boss. Unahan na lang dito. 2K lang yan. Yan. Ayan. PM nyo na lang si Boss Alvin sa FB niya. FB ko, Hans Yan. Alvin Domingo. Yun. Tapos yung number mo, boss. 0917-708-4470. Yan, si Boss Alvin. Thank you, Boss Alvin, ha. Thank you, thank you. Morning, Boss Dennis.
Kumusta ang buhay, boy? Ayos lang, ayos lang. Ayun, anong dala mo ngayon? Meron tayong pag dalawa. Ito, oh. Ang cute nito, ah. Dalawang pack, oh. Puro babae yan. Puro babae. Magkano isa? Bigay ko na 9,000. 9,000 na lang. Ang cute, oh. Mayroon po vaccine yan. May vaccine na rin. Ayan. Parehas babae. May dalawang vaccine. Yun. Ang harot, oh. Ayan. Ito, May mga pusa tayo. ito, may mga pusa rin si Boss Dennis. Ito mga Russian blue natin. Mga Russian Blue. Yan. Ito bibigay ko na lang ng 5K. 5K na lang. Napuyat yata ito, boss, ah. Kuya, kakalaro. Yun. May mga, ito sa yamis natin, bigay ko na 3,000 babae. Harap mo nga dito, boss. Yan. Siamese. Malambing yan. Tapos, Walang, boss. Ito, Siamese. Magkano to? 3,000 na lang yan. 3,000 na lang. Mayroon tayo mga Ito, ang ganda na ito, ah. Ito, babae ito. Ito, babae, oh. Ang ganda, oh. Magkano yan, boss? 6,000 na lang. Harap mo nga sa'yo, boss. Babae. Ayan, mga cute, oh. 2 months na to. 6,000, babae pa. Sobrang doll face, no? Tricolor to. Tricolor pa. Yan, 6,000 na lang. Ito, mayroon tayong Jolion. Ito, ang ganda na ito, ah. Babae ito. Babae. Yan. Triple ko. Triple coat. Magkano to, boss? 6,000 na lang. 6,000 na lang, oh. Babae, oh. Yan, oh. Kay Boss Dennis. 9,000 to, ma'am. Bag. 9,000. Ito, may dalang ragdoll si Boss Dennis, oh. May naghahanap na ragdoll sa lalaki. Ito, lalaki. Ito, lalaki. Makita niya. Harap mo nga dito, boss, para makita siya. Yan, oh. Ragdoll, oh. Yan. Magkano to, boss? 15 na lang. 15,000. Yan, oh. Blue eyes, oh. Lalaki. Ragdoll. Lalaki pa. Ilang months na yan, boss? Performance. Magpo-4 na. Yan, ganda ng mata niya, no? Ragdoll, oh. Yan. Next natin, boss. Meron tayong ayaw lumabas. Baka napuyat yung pusa mo, boss, ah. Ayaw lumabas. Yun. Meron tayong British Persian short hair. British Persian. Yan. British Persian. 4 months na. Pure British yung tatay. Yung nanay naman British Persian. Yun. Babae ba to, boss? Lalaki ito. Lalaki. Magkano to? Bigay ko na lang ng 7,500. 7.5 na lang. Yan. 4 months na. Kay Boss Dennis. Ayan lang po yung mga... May At ito, ang chihuahua. Magkano to? May papel po yan. Dalawang taon na. Bigay ko na lang 8,000. 8,000 na lang chihuahua. May papel. Yan. Ito kasi may kumuha ng bayad na to. Ito sold out na. Ang ganda. Pipikapin na lang dito. Yun. Papaano, Mindanao. Ah, pa Mindanao pa to? Ito mga boss, oh, dadalhin pa sa Mindanao to. Ang ganda, oh. Yan, oh. Yan. Ayan. Kontakin niya na lang si Boss Dennis sa number niya. 0963-181-5259. Yan, si Boss Dennis. Wala ko lang yung signal doon. Baka Facebook na lang. Yung, Bye. ito yung Facebook ni Boss Dennis. Yan. Chat na lang. Salamat. Thank you, Boss Dennis, ha. Salamat. Oh, bakit? Good morning, Kuya Fred. Good morning, Glenn. Oh, saan buhay ba, eh? Buhay pa rin hanggang ngayon. Ito, oh, solid yung dala ni Kuya Fred, oh. Ayan, oh. Ganda ng, laki ng ulo, ah. Ay, talaga malaki ang ulo. Laki ng ulo, oh. Yan, meron pa tayo dito, baby. Exotic long hair ba to, boss? Short hair. Short hair, yan. Ito yung ano, pwedeng ipares siya. Ito yung pwedeng ipares. Ilang months na to? Ayun, oh. Maganda pang paresin niya, no? Parehas exotic. Yan, babae at lalaki. Itong Babae. male natin, blue tuxedo. Oh. Female natin, kaliko, 7 months. Ito, 8 months. Ito, 8 months na. Konti na lang. Kunti na lang, isang buwan na lang, mag-hit na to. Ito, 2 buwan, mag-hit na. Ito, 2 ba? Mag-hit na rin. High nose, eye level. Magkano rin to sa jumbo na to? Ito, male or female, bigay na lang po natin ng 25K each. Ayun, Pero 20. kung kukunin niyo po ng pares yan, pag-usapan natin. Ayun, mga boss. Mas maganda. Paris na kunin nyo. Pares na. Parehas Dapat exotic. Yan. Yan. 25K din tong babae, boss. Opo. Yan. Ganda rin ng babae, oh. Mas maganda ito kung kukunin niyo na pares. Okay. Actually, ang exotic, ito po yung pinakamalambing na pusa. Yun. Ganda ng mukha, oh. Parehas, oh. Quality talaga yan. Quality, oh. Yan. Tapos meron tayo dito ano, tatlo, magkakapatid itong tatlo, itong dalawang golden, tsaka yung blue golden sa ilalim. British Short hair, British short hair. golden tabby. Yun. Ganda. Solid yan, Ilang months na to, golden boss?
Going 5 months sa katapusan. Yun, going 5 months. Ito yung babae. Kapatid yan, lalaki. Lahat sila lalaki. Paras lalaki. Pati na sa baba, ito yung blue. Blue Yun. golden. Ito, kapatid niya rin to. Yan ang kakaiba ngayon, yung blue golden. Blue golden. Kung papansinin nito, Yan. para mo lilac. Oo nga, parang lilac eh. Pero hindi to lilac blue golden tawag dito. Yan, blue golden yung tawag sa Parang color na lilac. to. Yan, ganda oh. Magkano to, boss? Yan, bigay ko na lang po ng 20, negotiable. 20,000. Pero itong kapatid niya na golden tabby, 25k each. Ito mga golden tabby, 25k. Negotiable lahat. British short hair. Oo. Yan. Dito naman sa female natin na 6 Ito, months blue. old, British short hair. Oo. Bigay na lang po natin yun ng 16k, negotiable. 16k, negotiable. British short hair na blue. Yan naman 6 months, pero malaki yan, nakaupo lang ng ganyan eh. Pero malaki yan. Malaki na. Yan. Bro, ganda na ito. Nasulit lahat yan. Ganda ng kulay ah. Ganda ng dala ni Kuya Fred ah. Oo. Pampamasko na dapat to eh. Yan. Nagde-deliver din si Kuya Fred, mga boss ha, sa mga gustong ipa-deliver yung mga pusa. Yan, may Yan. free tayo delivery within NCR, outside NCR. Ah. Pag-usapan natin yung pet transport din. Luzon, Visayas, Mindanao, meron po tayong legit shipper, tawid dagat or aeroplano. Ayan, PM lang kayo sa PM tayo. pets ni Kuya Fred. Yan. Ay, ni Ate Fred. Ate Fred. Yan. Maraming salamat. Huwag kayong kakalimutan ha. Like, share, and subscribe ha, Jake. Yan, si Kuya Fred. Thank you, Kuya Fred. Thank you. Morning, Bostin. Ito si Bostin, tingnan natin mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Yan, kamusta boss? Ang dala mo ngayon? Meron tayo tatlong poodle dito. Pareho pong female. Lahat yan, babae. Puro female, yan. Ayan o. Ito, ang ganda. River nose, blues, gray, ang mata. Yun. Ilang months na to, boss? 3.5 months old pa yan. 3.5 months, yan. 3.5 months na, oh. Magkano to, boss? 6.5 na lang, negotiable pa. 6.5 na lang, yan. Etong black na to, boss? Ito pong super kulot na to na... Ganda ng pagkakulot niya, eh, no? Oo, super kulot po yan. Yan. 7 months old, malapit na po mag-hit dyan. Malapit na mag-hit. Yes, sir. Yan, Ayan, oh. sir, silver phantom. Silver Phantom. Magkano to, boss? 10.5 na lang, negotiable din Yun. po. 10.5 na lang, negotiable pa. Opo. Etong maliit na to, boss? Sa maliit na yan, ito yung naman, super black yan. Ah, Negotiable din po, 10.5 din. 10.5 na lang, negotiable pa. Yan, oh, super late yan, oh. Stock po yan. Hindi naman sa ito lalaki yan, sir. Ayan, oh, maharot pa, oh. Ayan, oh. Magkano to, boss? 10.5 na lang din. 10.5 na lang din. Yan. Ito, may pusa din si boss din, oh. Yes po. Ayan, oh. Magkano rin to, boss? Ano ba to, boss? Manskin yan, sir. Munchkin. Yan. Oo. Magka- 30K, lalaki. 30k, lalaki. Munchkin. 2.5 months old. Yan, oh. Ang ganda ng mata, oh. Oo. Puro man yan. Manskin talaga yan, sir. Ito, boss, British. Short hair. Lalaki po yan. Yung British isa short babae. hair. Yan. Oo. Ito lalaki. Ito yung babae. Yes po. Yan. Magkano to, boss? 15 mil po isa. Yun, 15 mil. Negotiable po 15,000. yan. Negotiable tong... Ilang months na to, boss? 3.5 months. 3.5 months. Yan. 15,000. British short hair. Yes po, 50 Yan. lang isa. Ganda niya, no? Negotiable. Ito, sir. Atong munchkin, no? Ito hindi to negotiable, sir. Ito, ano to? Fix na yan. Fix na sa 30k. Yan. Ayaw nga sana ibenta eh. Magpa-partnerin ko to, saka to. Oo. Para... Ipa-cross pa, boss. Ha? Ipaparis mo sana doon sa British na Yes babae. po, British sa babae. Tama-tama to, lalaki, blue eyes pa. Yun. Ganda na anak niya, di ba? Yun. Oo. Ayan, PM nyo na lang si Boss Din sa FB niya. Yes po. Yan. Pa-follow po sa, pa-subscribe din po sa YouTube channel ko. Yun. Skipper TV. Yun. Siyempre po, shoutout po sa lahat ng mga naging customers ko before. Ah. Lalo na po sa Poodle. At shoutout din po sa kumpare ko si Chris Lawang, taga Kalawaan, Pasig. Yun. Thank you, Boss Din, ha? Salamat po, Sir Jake. Good morning, Ate Emily. O eto, Kamusta ang buhay? yes, okay naman po. May shoutout lang ako. Ayun. Kuya Jake, shoutout ko pala yung Transagent na agent po ako doon, best agent ako doon sa may Manila. Ayun. Tapos yung palang kumuha ng motor, PM ko lang ako. Ayan, sa mga naghahanap ng motor. Yan si... 1 month ladies facelift. Basta sa Manila lang po. 3 days na process na yun. Brand new motor po yun story. Ayun. Kuya Jake, PM nyo lang si Ate Emily. may Yan. shih tzu ako Kuya Jake, bagsak presyo na kagad kasi subscriber kayo. 4-5 na lang, sige. Ito, oh. 4-5 na lang, oh. Puso, oh. 3 months Ang old. tataba, ah. 4-5 na lang po. 5,000 Yan. nakaraan sa Bukawi yan. Ayan, oh. 4-5 na lang binibigay ni Ate Emily. Yan, imayin nyo na po. Imayin nyo na, sale lang kay Ate Emily. Yan. Yan. Ito tira ko sa Chow
Chow Lab po dyan sa Bukawi, Kuya Jake, oh. Ito, Chow Lab. Ano, lutak na po yung statin. Lalaki. Yun. Paunahan na lang. Ito po, 2.5, paunahan na lang. Yun, 2.5 na lang. Yan. Pero Kuya Jake, yung St. Bernard ko, isa na lang din. Ito, ang ganda nito, oh. Nag-iisa na lang mga boss. Una-una na lang dito. Ito po ito, lalaki, ha. St. Bernard. Yan. Paunahan na lang po. Full mastiff natin, oh. Ito, yung Bull Mastiff. Lalaki na lang, ano po, lalaki, babae. 2.5 na lang din po. Yan, 2.5 na lang. Bagsak presyo Yan, na. Bull Mastiff. So, teka ka lang. Ito, Kuya Jake, ikutukay na lang, oh. Paunahan. Ito, mura lang, oh. 2K lang, oh. Ito, mga Pom Speed, saka Bull Terrier po, crossbreed. Ayun. Breed na lahi. Yan, 2,000. 2K na lang kay Ate Emily. Yan, una-una na lang dyan. Sale na lang kay Ate Emily. Presyo agad, ikutukay. Yan, 2K lang Yan, kay Ate napamahal Emily. na lang po, ah. White pa tong isa, oh. Yan, Yes. oh. Ako yan, Jake, magpapasalamat lang po pala ako sa mga buyer na sumusuporta ng mga Miss Tissue po. God bless po. Ayan. Siyempre sa mga subscriber ni Kuya Jake, follow niyo po siya na Fight na Vlog. Ayun. Thank you, Ate Emily, ha. Morning, Boss MJ. Ito si Boss MJ. Tignan natin mga dala niya ngayon. Good morning, Boss MJ. Meron tayo mga available na po sa boss. Yun. Ano to, boss? Ay, Ito, exotic. yan. Ito, exotic, oh. White, oh. Namula-mula lang yung ano niya. Ayun. Pero mawala naman yan, boss. Ganda, ah. Magkano yan, boss? 12K lang. 12K lang. Exotic short hair. Pareha silang female. Yan, ganda, oh. Yan. Yan, oh. Exotic short hair. Ang ganda, oh. Tapos, boss, may available tayo ano. Scottish. Ay, ito, Scottish. Silver tabby. Yan, Scottish Fold. Magkano to, boss? Ito, 21K. 21K. Kasama ng previous. Ayun, 21K. Ilang months na yan, boss? Going 3 months. Going 3 months. Yan. Male siya. Male. May previous pala to. Liter sun tsaka ano. At eto mga boss, may previous to na liter sun pag binili nyo Liter to. sun tsaka vitamins. Ito. Tsaka vitamins. Yan. Tuxedo naman yung color niya. Ito, tuxedo. Ang ganda. Magkano to, boss? 21K may previous din. Yun, 21K. May previous Ito 5 size. months na po sa. 5 months na. Etong Scottish Fold mo, ilang months na, boss? Going 3 months. Yun. Tapos itong Ito, Persian. natin, Yan. Magkano to, boss? 7.5 lang, boss. Babae ba to, boss? Babae. Yan, babae. Persian. Yan. 7K. Yan, kay boss. Tapos MJ. sa mga nagharap ng budget meal, meron tayo, boss. Ito, mga budget meal. 4.5 lang yan, boss. Ito, murang-mura, oh. Ano? Pure Ginger. Persian yan. 4-5 na lang. Lalaki. Babae, lalaki. Yan. Tapos may available tayong mga aso. Dalawang male. Dalawang may lang English Bulldog. Performance sila, compact size, newspapers. Magkano to, boss? 21K negotiable. Yan. 21K, negotiable, may papers. Yan. English Bulldog. Yan. Kay Boss MJ. Yan lang yung available natin, boss. Sa mga may gusto ng aso natin, tsaka pusa, PM lang kayo sa Facebook page natin. Yun. Dennis Roaming PH. Tapos every Wednesday, nasa ano tayo? May mini pet fair tayo sa Marikina branch. Ayun, sa... Reasonable naman yun sa mga mag-walking. Yun, kaila Boss Lucho. Yun. Thank you, Boss MJ, ha. Good morning, Ma'am Jade. Kamusta buhay-buhay? Okay pa naman. Ayan. Ayun, may dalang bago ngayon si Ma'am Jade, oh. Half Labrador, half Spider-Man. Ayun. Tumatakas eh. Ang cute nito, ha. Dalawa yung Ayun. Ayun. Ayan, oh, parehas black. Labrador, Retriever po. Ayun, Labrador Golden Retriever. Yun, Hybrid na kuya. hybrid na. Magkano? Dominant na siya ng Labrador. Ayun, ang cute, ah. Kuya, Taba, ah. babae 4-5. 4-5 na lang. Lalaki 4K. Yung lalaki, 4K lang. Yan. 4-5 tsaka 4K. Yan, mga boss, oh, ang laki niya, no? Labrador Golden. Yan. Kay Ma'am Jade. Pahinga muna tayo sa small breed. Wala Ayun. pang dating. Puro mga malalaki naman. Ito, ang cute niya, na. Chow-chow, isa na lang po. Isa na lang natitira, mga boss, oh. Una-unahan na lang dito, oh. Pagka-blue eyes pa po yan. Ayan, oh. Chow-chow. Lalaki. Kuya, 6'5 na lang. Yun, 6'5 na lang, oh. Murang-mura na. Una-unahan na lang dito, oh. Isa na lang po ito. Nag-iisa na. Yan. Ito naman, Labrador Golden din, pero dominant ang golden. dominant siya ng Golden Retriever. Lalaki Yan. po, 3'5 lang. 3'5 na lang, lalaki. Yan. Ganda, oh. Cute. Kuya, Dito naman. Ayan, magandang po. Ito, ang ganda na ito Pomeranian na to, ah. Ayan, gandang cute, oh. Babae, Babae pa. Kuya, 10,000 na lang. 10,000 na lang, oh. Unahan na lang dito, mga boss, oh. Ano po yan? Sobrang cute. 10 months na, sobrang cute, oh. 10K.
Itong ano na to, Pomeranian na to. Ano lang, Home speeds. Malaki po. Yan. 5,000 na lang. 5,000 na lang. Ito, mura lang, 5,000. So, Yan. ang natin next side, Ah. 7,000. 7,000. Yan. Ang bigel po natin. Ito, bigel. Malaki. Lalaki. Bigel ko na lang 6K. 6K na lang. Ito, Pomeranian na to, ma'am. Yes. 8,000. 8,000 na lang. Cute ng mukha, oh. Yan, oh, babae pa. Meron Ito. tayong Merl. Merl. Lalaki po. Lalaki. 1.5 years old. One Bigel ko na lang na 9,500. 9,500 na lang. 1 year na. 1.5. Yan. Chihuahua. Pwede ng pang-stud, no? Ito, ang cute, ha. Late na mukha, apple head, oh. Yan. Magkano yan, ma'am? 10,000 po. 10,000 lalaki. Two balls yan. Ilang months na to, ma'am? 10 months po yan. 10 months? Ayan, 2 months na lang. Pwede ng pang-stud yan, no? Two balls pa yan, kuya. 2 balls pa. Sure na makakabuntis yan. Ganda yan, kuya. Yan. Ganda pang-stud. Gusto mong mabunti. Yan, 2 balls ang Yan, meron pa tayong sure. Ito, quality na ano, kumire yan, taba, oh. In-hit na. 10 days na. Yan, oh, ganda pa ng ilong, oh. Babae. 9 days. Magkano to, ma'am? 15,000 quality na Pomeranian. Yan. Pa-stud nyo kaagad. Yan. Tapos meron po tayong kitten. Ito, mga kitten. Yun. Persian white, dark face. Ito, mga doll face na, ano, Mga blue eyes po. Persian, no? Blue eyes pa. 5'5". Yan. Parehas po lalaki. Magkano yan, ma'am? 5'5" po yan. 5,500 ang isa. Yan. Persian na white. Ito, makiat na, oh. Himalayan. Himalayan. Yan. Lalaki po. Lalaki. 4'5". 4,500 na lang, oh. Himalayan, oh. Murang-mura na yan, oh. Yan, Himalayan. Kapatid niyan, ma'am. Babae naman yan. Yan. 4'5". 4,500. Meron tayong Persian gray. Ito, Persian Gray. Yan. Lalaki po. Ayan, oh. Ang ganda ng mata, ah. Parang British po yan. Oo, parang British yung mata niya. Pero Persian lang po yan. Magkano yan, ma'am? 5,000. 5,000 lang, oh. Cute, oh. Negotiable. Yan. Negotiable pa yan kay Ma'am Jade. Yan lang po kayo sa page. Direct. Ayan, PM nyo lang si Ma'am Jade, mga boss, pag gusto nyo mag-avail. Yan. Thank you, Ma'am Jade, ha. Morning, Boss PJ. Good morning. Ang dala mo ngayon, boss? Ito, ganda na ito, ha. Green dot ba ito, boss? Green dot ba, no? Ah, Opa Pain. Magkano to? Yan, lang yan, 700. 700. Green Opa Pain. Yan. Dito sa dilute mo, boss? Dilute natin, ito 500. 500, dilute. Sa mga split dilute to, balihan nyo na lang yan, 400. 400 to mga par blue. Opaline. Yan, 500 na lang. Ito, boss, mga opaline na to. Yan, 200 na lang yan. 200 lang mga opaline. Dito, boss, magkano? Mga dilute natin, 300 na lang. Yan, Yellow 300. Bull, 300. Yun. Yung dilute, 300 na lang. 300 na lang, oh. Dilute, oh. Murang-mura na kay Boss PJ. Dito sa aqua mo na to, boss. Yan, 10K. Lalaki ba to, boss? possible din DNA hen. Yun, possible dan. DNA hen. Yan. Correct, possible daan. O pala ako B1, possible daan DNA ka. Yun, aqua B1. DNA cock. Yan. Yan, ganyan, oh. 10K din to, boss? Yan, 10K na lang. Ito, ano to, boss? Posarep. Yan, Post Red Factor. Magkano to, boss? 2,000 na lang. Yan. Dito sa, ano to, boss? Mga possible dan? Yan, possible daan, 500. Yan, oh, mga opa na possible dan, oh. 500 na lang kay Boss PJ, oh. Etong opa pail ba to, boss? Yan dan pa, ano? Ito, green opa dan. Yan, green opa dan, oh. Ganda, oh. Magkano to, boss? 4,000. Anong gender? Babae. Ang ganda na ito. Quality, oh. Visual dan. Green opa dan. Ito, ano to, boss? Yan, possible daan, 500. Yan, possible dan, oh. 500. Itong Alps 1 mo, boss? Yan, 600 na lang kada pares. Ayun, oh. Murang-mura na to, oh. 600 na lang pares, oh. Ganda, oh. Alps 1. Itong fight mo na to, boss? Yan, ano yan, mga possible
Possible RF. Magkano dito, boss? 4,000 mga possible RF. Yan. Ito, boss. Kung dilute mo na to. 1.5 na lang. Lalaki to. Lamang sa babae. Pablo Opa dilute, oh. 1.5 na lang, oh. Kay Boss PJ. Etong Crimino Opa to, boss? 7,000 na lang, oh. Crimino Opa, oh. Anong gender nito, boss? Ang gender. Yan, parang kak, no? Eto, Crimino lang, boss? Crimino split Opa kak. Magkano to? 2,000. Etong green Opa Ewing mo na to, boss? Possible RF. Yan, 4,000. Eto, yellow bulls Opa? Possible Ino. Yan, magkano to? 1.5, dalawa na. Sa kakatail mo, boss, magkano? Yan, 1.5 ang parisan. 1.5 ang pares. Kakatail. Etong blue dan mo na to, boss? Yan, Yan. 4,000. 4,000. Blue dan, palo. Visual. Etong aqua mo, boss? Yan, 10,000. Aqua. Etong aqua na to, boss? Babae. Yan. 10K. Ayan, PM nyo na lang si Boss PJ sa FB niya. Yan, thank you. Good morning, Boss CJ. Ito si Boss CJ, tingnan natin yung mga dala niya ritong pusa. Yan. Ito, ang cute niya na. Opo. Ganda niya na. Na male, pure white. Scottish Fold. Yan, ang Male. ganda, oh. Parang ba? Ay, hindi. Ganda ng mata, oh. Opo. Yan. Ano po ito? Ilang months na to? License po ito. Ayun, ganda, quality, ah. Opo. Magkano to, Boss CJ? At 20K, negotiable. Ayan, 20K, negotiable pa. Kuya Jake, syempre. Ayun, negotiable pa yan, mga boss. Anong gender niyan? Male po. Male. Opo, Ayan. male. Ayan, magandang pang stud to pagka lumaki na. Opo. Ayan. Ayan, may Ito vaccine. po yung vet license niya. Ayun, vet license. Opo. Ayan. Yan. Ang cute, ah. Male. 3 months old pa lang po ito, 3 months old. Sobrang harot po ito, sobrang fluffy. Ang ganda ng mata, oh. Yan, kay Boss CJ. Opo. Ito naman po, Ano to, mga Persian? Siberian. Siberian. Siberian X-Persian. Opo. Yan. Dalawa. Opo, magkapatid, parehas din male. Ayan, parehas din male. 2 months. Mga palang out niyan. Makapalang coat. Yan. Magkano isa rito, ito, boss? bigay ko lang to 7.5 negotiable. Ayun, 7.5 negotiable. Persian. Opo. Sa subscribers, syempre. Siberian. Negotiable yan, automatic. Ganda, oh. Cute ng mukha, oh. Opo. Yan. Magkano isa, boss? 7.5. 7.5 na lang. Negotiable. Negotiable pa naman yan kay Opo. Boss CJ. Opo, negotiable yan, syempre. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss CJ sa FB niya. Yan. Yan yung FB ni Boss CJ, mga boss. PM nyo lang siya, pati yung number niya, nandyan na rin. Opo. Screenshot nyo na lang. Yan. Yun, salamat po, Boss Jake. Thank you, Boss CJ, ha. Huwag pong kalimutan mag-follow, subscribe sa YouTube channel ni Boss Jake. Yun. Maraming salamat, Boss. Thank you, God bless all. thank you, Boss CJ. Yan. Morning, Boss PB. Oh, tamo kay boy. Uta pa rin. Ayun, eto, may dala rito si Boss PB na ano, Persian. Yan. Yung isa nito, hindi ko dinala, shedding kasi. Shedding yung isa. Yan. Yun. Ito, bombo. Ito, malaki na, oh. Ilang months na to, boss? Ano lang to, mag-6. 6 months. Yan. Ito, kulay niya talaga to. Ayan, kulay niya talaga yan. Medyo yellowish. Oo. Yan. Magkano to, boss? Ano lang, 6 lang. 6,000. Yan, malaki na, oh. 6,000, oh. Mahalagaan nyo na lang yan, oh. Sobrang cute. Yan. Kay Boss PB. 6,000. May sombrero pa, oh. Ayan, ang cute, ah. Ano na saan na yun? Ayan. 9K na, nagkasundero. Ito, Magkano yan, boss? 9K. 9K 9K na lang. Exotic Persian. Yan. Ayan, ang cute, oh. Magkano to, boss? 9 na lang. 9K na lang, lalaki. Yan, ang cute pag may sombrero. Yan, oh. Ang cute. 9K lang yan. 9K na lang.
Yan, kay Boss PB. Yan. 5K lang yan, boss. Malaki. Ganda ng mata, oh. Oo. Yan, oh. Mahaba yan. 5K na lang. Ilang months na to, boss? Ano lang, 7 may get. 7 may get. Yan, 5K lang yan. Itong kaliko mo na to, boss. Ayan, ano lang yan. Asking natin yan, 6K. May bawas pa yan. 6K. Yan. Kaliko. Possible siya nag-hit eh. Nag-hit na. Possible. Oh. Possible na. Ano eh, tumutuwad-tuwad na eh. Tumutuwad-tuwad na. Ilang months na ba to, boss? Ano lang to? 6. 6 months. Nag-a-attitude siya. Yun. Nag-sese lang, kaya nilagyan ko ng partition eh. Yan. Magkano to, boss? 6K asking. Yan, 6K na. 6K na lang, oh. Mura-mura na, oh. Asking Yan, oh. natin. Babae. Yan. May bawas pa yan. Ito, may mga ibon din dito si Boss PB, oh. Magkano rito sa society mo, boss? Pag lahatan, bigyan ko ng 140 isa. Ayun, pag marami yan. Yan. Ito, may verso rin dito. Magkano to? Itong ating wild type, ano? Kahit 500 na lang. 500 na lang. Wild type yan, mga boss, oh. Una-una na lang, oh. Yan. Ito, Lutino. Sino, 450. 450, yan. Ito, 200. 200. Oo, mga Yan, opa. Ito, may mga inuminan din dito, tsaka mga dapuan. Tsaka mga accessories. Yan. Ayan, kontakin nyo na lang si Boss BB sa number niya. Thank you, Boss BB, ha. Thank you, Boss. Anak ko na yung isa? Yung bicolor, nakakuha na. Good morning, Ma'am Angel. Ito si Ma'am Angel. Tignan natin yung mga dala niya rito sa Grotto Pet Market. Good morning, Ma'am. Ito, may dala siyang British Shorthair. Female. Female. Ganda ng mata, oh. Hello. Ilang months na to, Ma'am? Ito 8 months. 8 months na. Yan, ganda, oh. Ang taba, oh. Yan. Magkano to, Ma'am? 35. 35K. Yan, ganda ng mata niya, no? Yan. British Shorthair. Yan. Ito, ang ganda na ito, ah. Parang si Topoki, oh. Magkano to, Ma'am? Negotiable pa din po. Yan. 30K. Magkano to, Ma'am? 30, negotiable pa rin. 30K, negotiable pa. Ayan, oh. Kamukha nito Poki yan, oh. Taba ng mukha. Kasi ito, oh. Ayan. Lalaki rin to, Ma'am. Kung nasa dulo na yan. May Yan. 1 year old at saka 1 year and 4 months. Ayun, pwede na palang pang stud, no? Opo, pwede po. Yan, ang cute niya, no? Kamukha nito Poki. Taba lang. Taba ng mukha, oh. Yan. 30K. Yan, kay Ma'am Angel. Ayan, PM nyo lang si Ma'am Angel sa FB niya. Opo, message nyo na lang po ako dito sa FB na. Ito na lang po. Ito yung FB ni Ma'am Angel. Hagel Nelly. Screenshot nyo na lang, mga boss. Opo, kontakin niyo po ako sa 0915-886-5598. Ayan, si Ma'am Angel. Ayan. Thank you, Ma'am Angel, ha. Thank you po. Morning, Boss RK. Kamusta boy? Ayos naman kaya. Ayun, laging busy si Boss RK ngayon, mga boss. Yan, tingnan natin, update tayo kay Boss RK, Pet Shop. Meron po tayo dito. Ito yung pag natin. Dalawang mail. Dalawang male na pag. Yan, ang haharot, ha. Dalawang mail po yan. Yan. Magkano isa rito, boss? Ang asking namin dito is 13,000 na lang po. May dalawang vaccine na rin po yan. Tsaka deworm. Ayun, dalawang vaccine, dalawang deworm. Yan. 2.5 months na po sila yan. Parehas male. Parehas male. Yan. Tapos meron pa po ako sa bahay na 2 months old na mga pug. Ayun, meron pa. Dalawa rin po yun. Isang male, isang female. Available Ayun, po yun. male and female din yung available. Yun, pag. Tapos ito yung ating mga chow-chow na bear Ito, type. Yan. lalaki, ha. Yan. Yan mga jumbo po yan. Hey, Boss RK, mga boss, ayan, oh. Sobrang taba niya, no. Jumbo chow. Yan, yan, lutang, pure. Ayan, Ito, oh. asking namin dito 13,000 na lang din po. Ayun, 13,000. Yan, lalaki ba to, boss? Abo, parehas po silang lalaki. Parehas lalaki, yan. Tapos may parating Jumbo na rin chow. po tayo mga bagong batch, yung mga compact na may parating tayo. Male and female available. Ayun, may parating pa si Boss RK, mga boss, abangan nyo yan. Sa RK Pet Shop, yung page nila. Yan. Meron pa ritong isa, oh. Ito, lalaki rin, white naman. Lalaki din po. Baba, oh. Yan, oh. Ganda ng ilong, oh. Yan, lalakas kumain po yan. Lalakas kumain, ang cute.
Yan. Ito, ang daming chow. Ang daming shih tzu ni... Mga sila, ito po is mga ano sila, going 2 months pa lang sila, pero may mga vaccine tsaka deworm. Mga princess type ba to, boss? Apo, maliliit lang po ito lang ito. Sa kumain na. Yan, liliit lang, 2 oh. months. Magkano to, boss? Ito po, mas 5-5 na lang po. Yan, 5-5 na lang, mga princess type na shih tzu. Lang talaga. Pero may mga vaccine na deworm na po yan. Ayan, may vaccine, tsaka deworm. Yan. Tapos ito naman po is 2 months old. Ito, ang cute, ah. Nag-iisa na lang to sa batch. Nag-iisa na lang, mga boss. Una-una na lang dito. Ito, as dito, 6,000 na lang po. 6,000 na lang, lalaki. Yan. Going, ano na to, boss? 3 months? 2 months old lang po sila. 2 months old. Yan. Ang ganda ng ilong, oh. Liver nose. Yan. 6,000 na lang to, mga boss, ha. Una-una na lang dyan. Ito yung ating mga ano, is 5-5 yan. Ito, husky, boss. Ako husky, ano. Ito, mga husky, oh. Maganda, oh. Tatlo yan kanina, nakakuha na po. Nakuha na yung isa. Yan po mga ito, 4 months old po yan. Male and female yan. Ayun, male and female. Tapos ang good parents sila, may papers po. Pwede po papapilan po yan kung gusto po nila. Ayun, kung gusto nyo papapilan, pwede rin. Yan. Magkano isa, boss? Ang asking number ko na lang po, 13,000 na lang po. Yun, 13,000. 4 months na yan, oh. Maganda, oh. Alagaan na lang Yan. talaga. Alagaan na lang kay boss RK. Yan. Yan yung mga available natin. As meron pa po pala akong golden retriever sa bahay. Nag-iisa na lang din yun. Ayun, mga boss, una-una na lang. Quality yung mga golden retriever ni boss RK. Ayan, PM nyo lang si boss RK sa RK Pet Shop, yung FB niya. Yes po. Ayan. Thank you, boss RK, ha. Salamat din kuya. So guys, ito na lang tatapusin yung vlog. Please like and subscribe to my YouTube channel, Ika Juicy. Babush!